सो हेलो ब्लेजर में पोकी स्क्वाड का बैक होता है अंदर वीडियो। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एनिमे असेंबल का लोगो कैसे बनाते हैं। तो शायद गाइस तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं टोटल समझाने वाला नहीं हूँ, तो आप वीडियो देख लेना ध्यान से, जो स्टेप होता है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी पार्टिकल यूज़ होंगे इसमें उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डी फॉन्ट्स जो है ना, तुमको गूगल पे जाना है, डी फॉन्ट्स वो सर्च कर लेना। उसके बाद जो फॉन्ट यहाँ पे यूज़ हो है ना, सो वो तुम देख लेना, वो वहाँ पे सर्च करना तुमको मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करना। उससे पहले यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। This your one is dangerous. Tried this, tried that, tried everything. Coming right back. Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away. All in my head. All in my head. All in my head. One time I spin up this bumbo clam while your whole crowd say massive and crew, hold tight, book 'em. Big soon, pull up, real one. Fire! People! All in my head. All in my head. All in my head. One time I spin up this bumbo clam while your whole crowd say massive and crew, hold tight, book 'em. Big soon, pull up, real one. Fire! People! Book 'em. One time I spin up this bumbo clam while your whole crowd say massive and crew, hold tight, book 'em.